নমস্কার, আমি স্বীকৃতি রায়। আমার বয়স 9 বছর। আমি সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক পরিষদ আয়োজিত 2026 অনলাইন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছি। আমার বিষয় ভরতনাট্যম বিভাগ খ। यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आकारं सङ्गकारादि वन्दे सात्विकं शिवम् आकारं सङ्गकारादि वन्दे सात्विकं शिवम् आदिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आदिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आकारं सङ्गकारादितं वन्दे सात्विकं शिवम् आकारं सङ्गकारादितं वन्दे सात्विकं शिवम् सात्विकं शिवम्